અમદાવાદ માટે ગૌરવની ક્ષણ બની છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો 2024માં સતત ત્રીજી વખત વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાવી હેટ્રિક પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે ફ્લાવર શોએ એક સાથે 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી વૈશ્વિક સ્તરે અમદાવાદ અને ગુજરાતને ગૌરવ અપાવ્યું છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે તૈયાર કરાયેલ વિશ્વનું સૌથી મોટું ફ્લાવર મંડલા ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયું છે. ડીજીપીએસ સર્વે મુજબ ફ્લાવર મંડલાનો વ્યાસ 33.6 મીટર, કુલ વિસ્તાર 886.78 ચોરસ મીટર અને પરિઘ 105.6 મીટર નોંધાયો છે. આ સાથે જ રાષ્ટ્રીય એકતાના પ્રતીક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની સૌથી મોટી ફૂલોથી બનેલી પ્રતિકૃતિએ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. સર્વે રિપોર્ટ મુજબ આ પ્રતિકૃતિની લંબાઈ 41.17 મીટર, પહોળાઈ 8 મીટર અને કુલ વિસ્તાર 329.36 ચોરસ મીટર છે. ભારત એક ગાથા થીમ હેઠળ યોજાયેલા આ ફ્લાવર શોને માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ તથા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. આ સિદ્ધિ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તમામ પદાધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને નગરજનોને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે. नमस्ते, मेरा नाम है स्वप्निल डांगरीकर. मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सीनियर एडजुडिकेटर हूँ. आज यहाँ पे अहमदाबाद में फ्लावर शो को देखने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुली किए गए हैं. पहला जो रिकॉर्ड बना है वो है लार्जेस्ट फ्लावर मंडला. तो ये जो मंडल आर्ट जो होता है इसको बहुत बार हमने पेंटिंग या रंगोली के द्वारा देखा होगा, पर आज पहली बार ये रिकॉर्ड बना है जिसमें फूलों के जरिए ये मंडल आर्ट बनाया गया है. इसके पहले ये रिकॉर्ड कभी बनाया गया नहीं था, तो आज ये पहली बार बना है. इसके लिए हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा था 700 स्क्वायर मीटर. इसमें बाकी जो गाइडलाइंस के जो रूल्स पॉइंट्स थे कि सारे जो फूल है एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, बीच में कोई गैप्स नहीं होने चाहिए, ताकि जो इमेज दिखे वो पूरी फूलों से बनी हुई दिखनी चाहिए. इसमें जो फूल दिए गए इनकी टाइप्स हमें बताने पड़ते हैं, इसका डिज़ाइन पहले हमें प्री अप्रूवल के लिए देना होता है. ये सारी चीज़ें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की गई थी और आज सुबह में यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आके मैंने ये इसका मेजरमेंट, चेकिंग, पूरा वेरिफिकेशन हमारे तरीके से किया है. और मैं बहुत ही खुशी से कहना चाहूँगा विद 886.78 स्क्वायर मीटर्स ये एक नया विश्व विक्रम, एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल बन चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और सेकेंड जो खुशी की बात है कि दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आज प्लान किया गया था, जो था लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट. तो पोर्ट्रेट आप जानते हो कि किसी व्यक्ति का एक इमेज होना चाहिए, उसके साथ में डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है. तो इसके लिए हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट था 50 स्क्वायर मीटर्स. तो ये भी रिकॉर्ड इसके पहले कभी बनाया गया नहीं था, ये विश्व में पहले